तो नमस्कार छात्रछात्री माने स्वागत आपण मानकू आमर ओडिया ग्रामर क्लास रे। तो आमे पूर्व वीडियो रे आमर वाक्य विचार चैप्टर रो पार्ट 1 आलोचना सरी जाईची। जेउथिरे कि आमे आलोचना करिथिलु वाक्य काकू कुआ जाय, पद, योग्यता, आकांक्षा, आसवि, वाक्यांश एवं खंड वाक्य ए सब गुरा काकू कुआ जाय कोन तार फुल ट्रिक मु सिखैथिली। तो आपण में जे से वीडियो देखि नांती तेबे जानतु प्लेलिस्ट ओपन करंतु ओडिया ग्रामर सेठी आपण माने वीडियो देखि परिबे। तो चलंतु आज होउछ हमर पार्ट 2 रे आमे आलोचना करिया पद विन्यास उपरे। तो चलंतु देरी न करी वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। तो चलंतु वीडियो रे स्टार्ट करिबा। तो प्रथम आइला पद विन्यास कोन। तो देखंतु गोटे वाक्य अछि, कहि बोली पारे जे 50 चिंगुडी बिके से। तो यार अर्थ होउछि जदि आमे भल भाबरे कहि परिबा तेबे खराब कथा को मध्य भल भाबरे बुझाई पारिबा। तो बुझी पाइले। तो सेति पई वाक्य को ठीक भाबरे गढ़ीबाकू आमको पद विन्यास बोली कुआ जाय। तो बुझी पाइले। तो पद विन्यास काहा कुआ जाय ना वाक्य को ठीक भाबरे गढ़ीबाकू आमको पद विन्यास बोली कुआ जाय। तो परवर्ती आइला कर्ता और क्रिया स्थान। तो उदाहरण होउछि रामचंद्र रावण को बद्ध करिथिले। तो रामचंद्र एठारे कोन कर्ता और बद्ध करिथिले बा करिथिले होउछि हमर क्रिया। बुझि पाइले। तो वाक्य आरंभ रे हमर कर्ता रहे एवं वाक्य शेष रे हमर क्रियापद रहे। बुझि पाइले। तो परवर्ती आइला कर्म प्लस क्रिया। तो उदाहरण देखंतु अक्षय गीत गाइले। एठारे गीत हेउछि हमर कर्म एवं गाइले हेउछि हमर क्रिया। तो कर्म सबु बेले क्रिया पूर्वरु आसे। जेमिति कि हमर गीतडा कोन कर्म आइछि फास्ट रे, गाइले आइछि सेकंड रे। तो कर्मटा सबु बेले हमर क्रियार पूर्वरु आसे। बुझि पाइले। तो वीडियो टी भल लागुतिले वीडियो को एबे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। तो एमिति वीडियो आपण सबु बेले देखि परिबे वा आपण पई हेल्पफुल हे परिबो। तो परवर्ती होउछि द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया। तो आकु काहाकू कुआ जाय ना उदाहरण होउछि पंडित शिष्य मानकू उपदेश देले। तो शिष्य मानकू होउछि हमर गौण कर्म एवं उपदेश हेउछि हमर कोन मुख्य कर्म। तो रूल कहउछि प्रथमे गौण कर्म एवं परे हमर मुख्य कर्म आसे। तो परवर्ती होउछि संबोधन पद। तो उदाहरण ए भगवान मते रक्षा कर। तो भगवान बा प्रभु हेउछि हमर संबोधन पद। तो एठारे भगवान को हमर संबोधन करा जायछि। भगवान बा प्रभु को हमर संबोधन करा जायछि। तो रूल हेउछि संबोधन पद साधारणतः आरंभ रे थाए। जेने हमर एठी अछि हे भगवान। बुझि पाइले। ताकू कुआ जाय संबोधन पद। तो परवर्ती होउछि विशेषण स्थान। तो उदाहरण देखंतु चतुर लोक जीतंती। तो चतुर होउछि हमर विशेषण और लोक हेउछि हमर विशेष्य। तो एठी रूल कहउछि विशेषण सबु बेले विशेष्य आगु पूर्वरु आसे बा आगुरु आसे। एठी देखंतु हमर चतुर आइछि प्रथमे जे कि हमर विशेषण व लोक आइछि लास्ट रे बा सेकंड रे जे कि हमर विशेष्य। बुझि पाइले। तो परवर्ती होउछि हमर संबोध पद। तो संबोध पद काउ कुआ जाय ना देखंतु वाक्यटी हेउछि जमीदारଙ୍କ पुआ सुरेंद्र। तो जमीदारଙ୍କ हेउछि कोन जमीदार कोन हेउछि संबोध पद। तो जमीदारଙ୍କୁ एठी संबोध करा जायछि कि तांको पुआ हेउछि सुरेंद्र बोली। तो संबोध पद संबोधित पद पूर्वरु आसे। बुझि पाइले। परवर्ती हेउछि अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक कोन ना सकाळे काम आरंभ हुए। वाक्यटी अछि सकाळे काम आरंभ हुए। तो सकाळे हेउछि गोटे समय जाहाकू कुआ जाय हमर अधिकरण कारक। तो हमर समय बा गोटे टाइम को ताकू कुआ जाय हमर अधिकरण कारक। तो बेले बेले वाक्य आरंभ रे मध्य ए अधिकरण कारक हमर आसी जाय। बुझि पाइले। तो परवर्ती प्रश्न गुरुत्व आरोप। तो उदाहरण होउछि एहा संभव कठिन शर्म द्वारा। तो जेउ पद को आमे जोर देबाकू चाहू ताहाकू हमर कोन गुरुत्व आरोप कुआ जाय। जे कि सेही पद को हमर शेष रे रखा जाय। एठी सेन कहिछि एहा संभव कठिन शर्म द्वारा। बुझि पाइले।
कठिन शर्म ହେଉଛି ଆମର ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପଦ ଶେଷରେ ରଖାଯାଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ଆମର ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଅବ୍ୟୟ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ରମେଶଙ୍କ ବିନା କାମ ହେବ ନାହିଁ। ତ ବିନାଟା ଏଠି ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ? ଅବ୍ୟୟ। ତ ରମେଶଙ୍କ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିନା ହେଉଛି ଆମର ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ରୁଲ କହୁଛି ଅବ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପରେ ଆସେ। ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ହେଉଛି ଏଠି କିଏ? ରମେଶ। ତ ରମେଶ ଯେଉଁ ଆମ ଅବ୍ୟୟ ଅଛି, ରମେଶ ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ। ତା ପରେ ଅଛି କ'ଣ? ବିନା। ରମେଶଙ୍କ ବିନା। ତ ବିନା ହେଉଛି ଆମର ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତ ଏଠି ସେ କହିଛି ଅବ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପରେ ଆସେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏବେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଆପଣ ଆହୁରି ଏମିତି ମୋଟିଭେସନ୍ ବା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଛି ନ ଓ ନାହିଁ ବ୍ୟବହାର କେଉଁଠି କରିବା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନ କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ନାହିଁ କ୍ରିୟା ପରେ ଆସେ। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଯିବିନି। ଏଠି ବୁଝିପାରିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇଲା ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ନା ବାକ୍ୟଟା ଅଛି କହିଛି କେତେକ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ଆଗେ କିମ୍ବା ପଛେ ଆସିପାରେ। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିବା, ରାଘବ ସୁଦାମକୁ ପିଟିଲେ। ରାଘବ ପିଟିଲେ ସୁଦାମକୁ। ତ ଅର୍ଥ ଆମର ସମାନ ଅଛି, କେବଳ କ'ଣ ବାକ୍ୟଟା ଆମର ଓଲଟି ଯାଇଛି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ପୋଜିସନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆମର ଏଇଟା ଆମର ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେଇଟା ଅଛି ଏକ୍ଜାମରେ ଏହି ରୁଲ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ। ତ କର୍ତ୍ତା, ତ ଆମର କହିଛି କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଥମେ ଆମର ଆସେ ଯେଉଁ ଆମର ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା, ତାପରେ ଆସିବ କର୍ମ, ତାପରେ ଆସିବ ଆମର କ'ଣ? କ୍ରିୟା। ତ ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ ସବଜେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆମେ ଆଜି କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ପଦ ବିନ୍ୟାସ ଶିଖିଲେ, କର୍ତ୍ତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଶିଖିଲେ, କର୍ମ ଶିଖିଲେ ଏବଂ କ୍ରିୟା ସ୍ଥାନ ଶିଖିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷଣ, ଅବ୍ୟୟ ଆଉ ସମ୍ବୋଧ ପଦ ଆମେ ଶିଖିଲେ। ତ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଆମର ଏହାର ପାର୍ଟ 3 ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆମର ପାର୍ଟ 3 ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆସୁଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ତ ମୁଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।